हेलो फ्रेंड्स, आज के आमी डोरी बानिए देखाबो। डोरी किभाबे आमी बानाबो। प्रथमे आमी कापड़ निये नेब, जार जत खुशी दरकार सेई हिसाबे फैब्रिक निये नेब। एटा चौड़ा रयेछे 2 इंची, एटी लम्बा रयेछे 14 इंचीते, एटी 14.1 इंचीते एटी लम्बा रयेछे। एटिके आमी किभाबे बानाबो डोरी, जार जेमन डोरी बानाबार इच्छे सरू पातला सेई हिसाबे चौड़ाटा निये निते होबे। आमी एखाने सादा सुतो यूज करछि ना, अन्य कालार यूज करछि जेहेतु एटा आमी बोझानोर क्षेत्रे। आर एटा आमी मेशिने ना दिए पर हाथे बानिए देखाबो किभाबे बानाबो। प्रथमे कापड़टी निये निয়েছি, एरकम भावे दुटो समान करे नेब, एरकम भावे समान करे सेलाई करब। এটা আমি হাতে সেলাই করছি কিন্তু মেশিনে দিইনি। এখানে জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি অন্য কালার সুতো ইউজ করছি, কিন্তু যখন নিজের জন্য করা হবে তখন কিন্তু সাদা সুতো ইউজ করতে হবে। আমি কিন্তু এটা বোঝানোর ক্ষেত্রে এরকম ভাবে সেলাই করে নেব। এরকম ভাবে সেলাই করে নিব। যারা সরু ডরি করতে চায় তারা সেই হিসাবে চওড়াটা নিয়ে নেব। এরকম ভাবে আমি করে নেব, আস্তে আস্তে করে পুরোটা সেলাই করে নেব। খুব সহজে আমি দেখাচ্ছি। এরকম ভাবে সেলাইটি কমপ্লিট করে নিতে হবে। আমিও পুরো কমপ্লিট করে নিলাম। এরপর এখানে এরকম ভাবে শেষ করার আগে এরকম ভাবে এটি সেলাই দিতে হবে যাতে এটি না খুলে যায়। এরকম ভাবে সেলাই করে নিলাম। পাতলা সেই হিসাবে এরকম ভাবে বানিয়ে নিতে হবে। বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো